Ovo što se događa na globalnoj sceni više nije serija izolovanih incidenata, već je lančana reakcija koja opasno pomera granice između lokalnog sukoba i opšteg globalnog okršaja. Svaki korak, svaka izjava i svaki potez na terenu u ovom trenutku nose težinu koja može pretegnuti jezičak na vagi globalne bezbednosti. I tu dolazimo do ključne stvari. Na izgled odvojeni događaj, udar na kijevsko postrojenje pod američkim vlasništvom, dramatična eksplozija iznad Poljske i neočekivani manevri ruske ratne mornarice u Japanskom moru sklapaju se u jednu širu, izuzetno opasnu sliku ljudi. A prema navodima britanskog lista Guardian, ruske oružane snage su prvi put direktno pogodile objekat na teritoriji Ukrajine, ali koji se nalazi u vlasništvu jedne američke kompanije. Radi se o lokaciji kompanije Terminal Autonomy u Kijevu. Kako prenose mediji, u tom pogonu sklapani su jurišni dronovi dugog dometa, modeli AQ-400 i AQ-100 Bajonet. Ovi dronovi nisu obične letjelice. Kako se navodi u tehničkim izveštajima, opremljeni su specifičnim sistemima za navigaciju i vođenje koji mu omogućava da nastave let i izvrše zadatak čak i kada se potpuno izgubi upravljački signal ili kada se na njih deluje snažni sistemi za elektronsko ratovanje. Dalje, bivši zvaničnik američke obaveštene službe Anthony Vinci, komentarišući ovaj udar, otvoreno istakao da je za rusku stranu vlasnička struktura takvih objekata potpuno nevažna. Prema njegovim rečima, svaki objekat na terenu koji direktno učestvuje u vojnoj proizvodnji i opremanju snaga posmatra se kao legitimna meta, bez obzira na to da li iza njega stoje Sjedinjene Američke Države ili bilo koja druga država. Vinci je dodao da bi u slučaju da se na ukrajinskom tlu sklapaju protivvazdušni sistemi Patriot ili neka druga američka oprema, oni imali potpuno isti tretman na terenu. I baš tu nastaje problem koji ozbiljno brine zapadne analitičare. Dok se vojna infrastruktura u pozadini gasi pod udarima, situacija na samom frontu i u energetskom sektoru postaje sve teža. Christoph Wanner, izveštač nemačkog televizijskog kanala Welt, koji se javlja direktno iz Kijeva, upozorio je da se sposobnost ukrajinskih oružanih snaga da preokrenu tog sukoba ubrzano smanjuje. Prema njegovim procenama, Ukrajina se suočava sa realnom opasnošću da tokom predstojeće jeseni i zime ponovo uđe u period masovnih i dugotrajnih nestanaka električne energije, što bi dodatno oslabilo pozadinu i logistiku. Zato je važno razumjeti sljedeće. Diplomatski i logistički pritisak na Kijev istovremeno dolazi i sa zapada. Američki predsjednik Donald Trump je u razgovoru za Financial Times izrazio otvorenu sumnju i to da li će Kijev uopšte dobiti licencu za samostalnu proizvodnju i sklapanje protivavionskih raketa za sistem Patriot. Iako je Volodimir Zelenski prethodno u javnosti uveravao da postoje preliminarni dogovori o tom pitanju, politička realnost u Vašingtonu pokazuje sasvim drugi smer. Vojni analitičari ističu da čak i u slučaju dobijanja takvih licencnih prava, to ne bi moglo u kratkom roku promijeniti odnos snaga na terenu, čineći predstojeću zimu izuzetno teškim iskušenjem. I dok se ova situacija razvijala, u noći sa srede na četvrtak stigla je vest koja je momentalno podigla uzbunu u samom središtu NATO saveza. Nad teritorijom Poljske odjeknula je snažna eksplozija i proglašena je neposredna raketna opasnost. Kako prenose mediji, u blizini ukrajinsko-poljske granice ostao je krater dubine i prečnika oko 10 metara. I u tom trenutku postavlja se pitanje, šta se zapravo dogodilo u vazdušnom prostoru članice NATO-a? U prvim satima nakon incidenta zvanične službe su govorile o padu neidentifikovanog objekta, međutim, ubrzo nakon toga, zamjenik ministra nacionalne odbrane Poljske izašao u javnost sa tvrdnjom da je iznad poljske teritorije navodno eksplodirala ruska krstareća raketa tipa H-101. Dalje, britanski list Daily Express odmah je izvestio da, iako u ovom incidentu na sreću niko nije stradao,
Sam događaj drastično podiže tenzije između Rusije i NATO pakta, podgrevajući strahove od direktnog vojnog okršaja širih razmjera. Generalni sekretar Severnoatlantske alijanse Mark Rutte optužio Moskvu za, kako je naveo, nepromišljene i opasne poteze. Međutim, sa druge strane, poljski premijer Donald Tusk bio je prinuđen da u svojoj izjavi prizna ključnu činjenicu. Varšava u ovom trenutku nema nikakve dokaze koji bi ukazivali na to da je poljska teritorija bila namjerna meta napada. Ovo otvara ozbiljnu dilemu u stručnim krugovima, na osnovu koji tačno nalaza se u Briselu i Londonu iznose kategorične tvrdnje o poreklu rakete, kada balistička i tehnička ekspertiza olupina na mjestu pada još nije zvanično okončana. Za sada nema nezavisne potvrde koja bi nedvosmisleno rekonstruisala potpunu putanju i uzrok eksplozije. Dragi gledalci, ovo menja cijelu sliku i pokazuje koliko je situacija u Europi zapaljiva, ali priča se tu ne završava, jer se u isto vrijeme na sasvim drugom kraju svijeta, u akvatoriji Japanskog mora, odigrao manevar koji je iznenadio mnoge svjetske posmatrače. Ruska ratna mornarica pokrenula je nenajavljene međunarodne pomorske vežbe. Kineski portal Sohu, a prenosi agencija ABN24, objavio je analizu u kojoj se navodi iznenađenje kineskih novinara i stručnjaka izborom glavnog partnera Rusije u ovim manevrima. Umjesto očekivanog udruživanja sa kineskom flotom, ruski ratni brodovi su vežbe izveli rame uz rame sa ratnom mornaricom Indonezije. U prvi mah u medijima su se pojavile spekulacije o tome da li je Rusija time poslala neku vrstu političke poruke Pekingu ili obustavila uobičajeni format saradnje u tom regionu. Međutim, kako se navodi u analitičkim izvještajima, pozadina ovog poteza ubrzo je postala jasna. Pazite sad, tačno u vrijeme kada su se odvijali manevri u Japanskom moru, Sjedinjene Američke Države su na Havajima organizovale masovne pomorske vežbe. Washington je uputio zvaničan poziv i Indoneziji da učestvuje sa svojom flotom. Međutim, Džakarta je na američki poziv odgovorila praktično simbolično. Poslala je samo manju grupu pešadinaca, dok nije poslala ni jedan ozbiljni ratni brod ka Havajima. Slušajte dalje. Istovremeno, svoj najsavremeniji i vodeći komandni brod Džakarta je poslala direktno na zajedničke vežbe sa ruskom mornaricom. Analitičari kineskog izdanja Sohu ocenili su ovaj potez kao ozbiljan diplomatski i geopolitički signal Washingtonu, ističući da je Indonezija time jasno pokazala svoje vojne i političke prioritete u regionu. Kada se svi ovi događaji povežu, vojna proizvodnja u Ukrajini, raketni incident na granici NATO-a i pomorski manevri u Aziji, jasno je da se globalni odnosi preoblikuju velikom brzinom. Dragi gledalci, hajde da razgovaramo otvoreno, narodski, što kažu. Šta vi mislite da se ovdje zapravo dogodilo? Pogledajte taj scenario. U zemlji ostane rupa prečnika i dubine od 10 metara. To nije rupa od minobacačke granate, to je ozbiljan krater. I šta je prva reakcija zapadnih medija i NATO čelnika? Odmah, bez jednog balističkog dokaza, bez zvaničnog izvještaja veštaka, u svim naslovima stoji: ruska raketa H-101 srušila se u Poljskoj. Sad ljudi, pitam vas sljedeće. Da li verujete da je to zaista bila ruska raketa koja je zalutala ili u pitanju ponavljanje onog istog scenarija koji smo već gledali prije par godina? Sjećate se kada je isto tako pao projektil u Poljskoj, digla se opšta uzbuna da kreće Treći svjetski rat i aktivacija člana 5, a na kraju se ispostavilo da je to bila zalutala raketa ukrajinskog PVO sistema S-300. Mnogi od vas u komentarima kažu da im sve ovo miriše na klasičnu medijsku pripremu terena. I slažem se sa vama. Ako premijer Poljske, Donald Tusk, kaže: ljudi, nemamo dokaze da je ovo namjeran napad, zašto onda britanski novinari uzvikuju da smo na ivici opšteg rata? Zato što se po ko zna koji put traži razlog. Traži se okidač koji bi opravdao ponovo slanje milijardi dolara i evra u ratnu mašineriju. Šta vi kažete na ovo? Da li Poljaci u ovoj situaciji pokušavaju da smire strasti jer znaju
da bi ulazak u direktan sukob značio katastrofu za njihovu zemlju, ili mislite da će Brisel ipak iskoristiti ovaj krater da dodatno zaoštri retoriku? Pišite mi u komentarima, želim da vidim vaše procene, jer ovo što se dešava na granici Poljske može u sekundi da promeni živote svih nas u Europi. Ali dok svi gledamo u tenkove, rakete i kratere po Poljskoj, mnogi spretni igrači u pozadini igraju jednu sasvim drugu igru i to je ono što želim da podijelim sa vama za sam kraj današnjeg izlaganja. Priču o kojoj se daleko manje priča u vestima, a koja direktno udara na naše džepove. Dok traje ova medijska i vojna drama, iza kulisa se vodi tihi rat za kritične resurse i financijska tržišta. Pogledajte šta se dešava sa cijenama zlata, nafte i takozvanih retkih zemnih metala. Dok se Zapad bavi Poljskom i Kijevom, Kina i zemlje BRICS-a tiho kupuju rekordne količine zlata i menjaju način na koji funkcioniše svjetska trgovina. Jeste li primijetili kako su cijene osnovnih namirnica, goriva i struje u proteklih godinu dve skočile svuda u svetu? To nije slučajnost i to nije samo posljedica suša ili inflacije. To je direktan rezultat rascepa svjetskog tržišta. Zapad pokušava da uvede sankcije i kontroliše tokove novca, dok globalni jug pravi sopstvene alternative. Kada Indonezija ode na vežbe sa Rusijom umjesto s Amerikom, to nije samo vojna poruka, to je poruka da Indonezija više ne želi da svoju rudu nikla i prirodne resurse prodaje isključivo po zapadnim pravilima. Ratovi se na kraju ne dobijaju samo raketama na frontu, već i stabilnošću ekonomije kod kuće. Onaj ko ostane bez energenata, bez novca i bez sirovina, gubi bitku bez obzira na to koliko tenkova imali na papiru. Eto, dragi moji prijatelji, spojili smo sve delove slagalice od ruske taktičke vojne industrije, preko opasnih igara na granicama NATO-a u Poljskoj, pa sve do novih saveza u Aziji i borbe za resurse koja menja našu svakodnevnicu. Čujemo se i vidimo već u narednom izlaganju. Čuvajte se, ostanite hladne glave i veliki pozdrav za sve vas.